1, 2, 3, go! Look, no strings attached. Lagi. Chisu na. Pagayos. Kaya ito manong natin. Ganun natin. No, magkasit. No strings attached. But wait, there's still more. There's still more. No strings attached, but look. Ito sa iyo. Ito sa iyo. No, hindi man mo tao. Very sorry, that's it. No more. Continue. Let's watch Rap Rap. The magic. Look, I have a jack here. This is brand new jack. But this is a customized jack. I'm getting the jack from the card. How it is. Look. Oh! We can check cards. Go! What the? This is the real magic. This is what you call change of card. Oh! What the? Have you seen it? Yeah. Yeah, this is the ace, right? Yeah. One card. I'm Yes. gonna put this in here. I'm gonna put this card here. Yes. But wait. When I turn this like this, it changes to Ace Kamunga. Is not Yeah. Ace Kamunga. Ace Kamunga. When I do that, it changes. Look. Look. Wait, there's still more. Okay. As you can see, this is only one card. Yes. And it's not like that. I believe. You see it? Ang boto na lang kay Kon na lang kay Look. Kon ba? Ano? Kon ba? Kanang magsuri-suri siya sa balay ba? Yung si sa magic. Sana ang bot. Both future. But look. Hey, you. John. Come here, John. Nang. Manang. Ayos na. Come over here. Ayos na. Nakapakita ni mo. Delay yung ibo. Di na lagi kaibtan ng buhok. Kaibtan ng buhok. Ariyo. Play. Play. You wanna see a trick? You wanna see a trick? Yes. Okay, I want you to hold this card. Get a card. Sige. Pagkuhan baraha. Show it to the camera. I want you to show it the camera. Look at this card. Mo yang baraha. Yang baraha. Sagutan ini. Diba? Magkuha siya lain baraha para sa ako ah. O lain baraha. Ano? Diba? Mo yang card. Mo ni akong card. Yeah, may akong card ako ibota din eh. Ang iyang card, 8 of diamonds, right? Yeah. Kita ka sa ngayon ka. Kayang barahan naman ito nga. Card. Nora. Isang pa na mo. Nora. Si Zuna. Ano? Magic ko. Paspas yung lihok. Nakapailain magic ni Manang lang. Kaya papala niya. It's a very... Ano lang? Kaya para kita na sa kamera. Stunning niya ka. Kaya kung kupod ka ni baraha, nawa. Sige, yan na pag-ulit. Ipakita sa kamera. Ano sa akong baraha? Ace of Hearts. Kung ano akong baraha, Ace of Hearts. Iyaha ka, Ace of Hearts. No. Sige, ana pag-unit yung baraha. Ana. Kita ka, mag-ilis ta. Ako ilisan. Guniti mayo akong baraha. Guniti yung mayo. Diba? So, mo na yung baraha. Mayas ka ko, yung mong baraha. Anhin ako ibutang. Asa man ang imong baraha, asa akong baraha. Kani akong baraha. Kung sa mata akong baraha, alas. Duha man naka alas, di ba? Oh. Sakto di.
Oh, ang imo Alas giya. hard o alas like kamong gay mo. Alas speed. Ra snap o tanaw. Pero. Balik, balik. Magician. Paghugas mo para mo magic. Bara ra gara ana ha. Lucas Joe. Bakong bara. Queen. Queen ano, queen. Ako ibotas ko nga. No. Ibaw ko Sige, na. snap. Ina snap. Snap. Lo. Ibaw ko na. Ibaw ko na. Ano man ah? Sige. Uwan pa lagi. Ganyan, pag bara. Uwan man rap pag Lucas mo. Dubi ni one drop kami mo. Sa mga niya bara, di ba? 4 diamond. Sige. Ipakita sa camera. Oh, 4 diamond. Ay saya. Kaya, sa mga niya bara, ako ay nakapagbutang. Di ba? Mga niya bara, kung sa tiyan bara, 4 of diamonds. Ako'y piko. Diba? Ayong bara ha, kanaya may nani, di ba? Ayong bara, anak. Ako'y butang din na. Pero kung inahan ko ni mo, i-snap. Yung snap yung finger. Ano ba? Snap. Bala ka na. Wala ka na. Ako na lang. Ano na lang? Manawa, kumawa ba na yung bara? Luka ka na. Sige, mauna to siya. Next. Watch for the next sequel. Yan eh. Naray.